नजर बद और दुश्मन के शर से हिफाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबत अब्दिन ख़ादिइन मिस्कीन मुस्तकीन ला यस्ततीअु लिनफ्सिहि सर्फ़न वला अदला वला नफ़अन वला ज़र्रा वला हयातन वला मौतन वला नुशूरा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व इत्रतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-अख़यारिल अबरार वसल्लम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुब्हान मन ला तबीदु मालिमुह सुब्हान मन ला तंक़ुसु ख़ज़ाइनुह सुब्हान मन ला इज़्मिह्लाल लिफ़ख़्रि सुब्हान मन ला यनफ़दु मा इंदह सुब्हान मन ला इंक़िताअ लिमुद्दतिह सुब्हान मन ला युशारिकु अहदन फ़ी अम्रिह सुब्हान मन ला इलाहा ग़य्रुह या मन अफ़ा अनिस सय्यिआत वलम युजाज़ बिहा इरहम अब्दक या अल्लाह नफ़्सी नफ़्सी अना अब्दुक या सय्यिदा अना अब्दुक बैन यदैक या रब्बा इलाही बिकैनूनतिक या अमला या रहमानाहु या ग़ियासा। عبدك لا حيلة له يا منتهى رغبته يا مجري الدم في عروقه عبدك يا سيداه يا مالكاه أياه ويا رباه عبدك لا حيلة لي ولا غنى بي عن نفسي ولا أستطيع لها ضرا ولا نفعا ولا أجد من أصانعه تقطعت أسباب الخدائع عني واضمحل كل مظنون عني أفردني الدهر إليك فقمت بين يديك هذا المقام يا إلهي بعلمك كان هذا كله فكيف أنت صانع بي وليت شعري كيف تقول لدعائي أتقول نعم أم تقول لا؟ فإن قلت لا فيا ويلي يا
شقوتي يا شقوتي يا شقوتي، يا ذلي يا ذلي يا ذلي، إلى من وممن أو عند من أو كيف أو ماذا أو إلى أي شيء ألجأ ومن أرجو، ومن يجود علي بفضله حين ترفضني يا واسع المغفرة. وإن قلت نعم كما هو الظن بك والرجاء لك، وطوبى لي أنا السعيد وأنا المسعود، وطوبى لي وأنا المرحوم، يا مترحم يا مترأف يا متعطف يا متجبر، متحنن يا متملك يا مقسط، لا عمل لي أبلغ به نجاح هاجتي. أسألك باسمك الذي جعلته في مكنون غيبك واستقر عندك فلا يخرج منك إلى شيء سواك، أسألك به وبك وبه فإنه أجل وأشرف أسمائك، لا شيء لي غير هذا ولا أحد أعود علي منك، يا كينون يا مكون، يا من عرفني نفسه، يا من أمرني بطاعته، يا من نهاني عن معصيته، ويا مدعو يا مسؤول يا مطلوبا إليه، وفضت وصيتك التي أوصيتني ولم أطعك، ولو أطعتك فيما أمرتني لكفيتني ما قمت إليك فيه وأنا مع معصيتي لك راج، فلا تحل بيني وبين ما رجوت، يا مترحما لي أعذني من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي ومن كل جهات الإحاطة بي. اللهم بمحمد سيدي وبعلي ولي وبالأئمة الراشدين عليهم السلام، اجعل علينا صلواتك ورأفتك ورحمتك، وأوسع علينا من رزقك، واقض عنا الدين وجميع حوائجنا، يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على النبي العربي وآله.